वेलकम बैक। सिक्योरिटी फोर्सेस का डीआई खान के इलाके मड्डी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में पाक फौज के सिपाही बासित सिद्दीकी ने जाम शहादत नोश किया। फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई करते हुए 4 खारजी जहन्नम वासिल कर दिए। आईएसपीआर ने बताया ऑपरेशन के दौरान भारी हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक खारजी दहशत गर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाई में मुलव्वस थे। फोर्सेस ने इलाके में मुमकिन खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर और वज़ीर आज़म ने डीआई खान में 4 खारजियों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन और शहीद सिपाही को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पूरी कौम शहीद बासित सिद्दीकी को सलाम पेश करती है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कौम अपने बहादुर शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। शहीदों का एहतराम हर पाकिस्तानी पर मुकद्दस फर्ज है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में अफसरों और जवानों को फौजी एजाजात की तकरीब से खिताब। कहा शहीद और गाजी हमारा फख्र है। अमनो आज़ादी इन शहीदों की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। पेशावर, लाहौर, कराची कोर हेडक्वार्टर्स में भी फौजी जवानों और अफसरों को एजाजात देने की तकरीबात हुई। पेशावर में कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने एजाजात तकसीम किए। 2 शहीद जूनियर कमीशन अफसरों और 47 सिपाहियों को तमगा बसालत से नवाजा गया। 4 अफसरों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 11 को तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन ने एजाजात तकसीम किए। 3 जूनियर कमीशन अफसरों और 24 सिपाहियों को तमगा बसालत से नवाजा गया। 28 अफसरों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 72 को तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। शहीदों के वारिसों ने अवार्ड वसूल किए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर ने 10 अफसरों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 4 को तमगा इम्तियाज मिलिट्री और 16 सिपाहियों को तमगा बसालत से नवाजा। वजीर आजम ने पेट्रोल की कीमत कम न करके सड़कें बनाने के फैसले का दिफा किया। वजीर आजम ने कहा कि 24 करोड़ अवाम ने फैसले को खुशी से कबूल किया। सड़कों की मुखालफत छोटी सोच वाले कर रहे हैं। पेट्रोलियम की कीमतों में बचत से बलूचिस्तान के अवाम को कराची चमन ट्रैक का तोहफा दिया। कराची चमन ट्रैक सड़क का मयार मोटरवे जैसा होगा। काम की निगरानी खुद करूंगा। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में तरक्याती कामों पर मोहसिन नकवी की तारीफ की। उन्होंने कहा ये शहबाज मोहसिन स्पीड नहीं, पाकिस्तान स्पीड है। खबर देंगे आपको NA 213 ज़िमनी इलेक्शन इंतखाबात। रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 47 जारी कर दिया। फॉर्म 47 के मुताबिक पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर कामयाब करार पाई। सबा तालपुर ने 1,61,934 वोट हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। आजाद उम्मीदवार लालचंद मलही दूसरे नंबर पर रहे। लालचंद मलही 81,160 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। NA 213 उमरकोट में डाले गए वोटों की शरह फीसद 42.99% रही। NA 213 ज़िमनी इंतखाबात। रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 47 जारी कर दिया। फॉर्म 47 के मुताबिक पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर कामयाब करार पाई। सबा तालपुर 1,61,934 वोट हासिल करके पहली पोजीशन पर रही। आजाद उम्मीदवार लालचंद मलही दूसरे नंबर पर रहे। लालचंद मलही 81,160 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। NA 213 उमरकोट में डाले गए वोटों की शरह फीसद 42.99% रही। NA 213 ज़िमनी इंतखाबात। रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 47 जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी हैदराबाद में आज अवामी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। बिलावल भुट्टो समेत आला क़यादत जलसे से खिताब करेगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने रात गए जलसागाह का दौरा किया, जहां 100 फीट लंबा स्टेज तैयार किया गया और 70,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं। खवातीन के लिए अलग एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो भी जलसागाह पहुंचे और मीडिया को ब्रीफिंग दी। शहर में जियालों ने रैलियां भी निकाली। खबर देंगे आपको कराची से। कराची सुपर हाईवे जोकियो मोड़ के करीब ट्रक और डंपर में तसादुम। हादसे में ट्रक ड्राइवर रहमतुल्लाह जाँ बहक लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रक हैदराबाद से कराची आ रहा था। नजीर शाह इस हवाले से हमें मजीद अपडेट करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। रेस्क्यू हुकाम का ये कहना था कि डंपर ड्राइवर मौके से गाड़ी समेत फरार हो गया है। कराची सुपर हाईवे जोकियो मोड़ के करीब ट्रक और डंपर में तसादुम। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में ट्रक ड्राइवर रहमतुल्लाह
रहमत उल्लाह जाँ बहक हुआ। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ट्रक हैदराबाद से कराची आ रहा था, डंपर से टकराया। डंपर ड्राइवर मौके से गाड़ी समेत फरार हो गया। अपडेट कर रहे हैं आपको सुपर हाईवे जोकियो मोड़ के करीब ट्रक और डंपर में तसादुम। अदनान राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, हमें इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। अदनान, बताइएगा। आज बिल्कुल ये सुबह सवेरे सुपर हाईवे जोकियो मोड़ के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ है। हादसे में 25 साला रहमतुल्लाह नामी नौजवान जाबाक हुआ है, जबकि रेस्क्यू काम की जानिब से बताया जा रहा है कि लाश को ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजीद बताया जा रहा है कि हादसा ट्रक और ट्रॉलर के दरमियान तसादम के दौरान पेश आया। हादसे में जाबाक होने वाला शख्स ट्रक का ड्राइवर था। ट्रक हैदराबाद से कराची आ रहा था। जोकियो मोड़ के करीब यह हादसा पेश आया। रेस्क्यू काम का मजीद बताना है कि डंपर ड्राइवर मौके से गाड़ी समेत फरार हो गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। और सीटीडी सिंध का सईदाबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कलदम बीएलए का दहशतगर्द दाहन उर्फ आसिफ चिकना गिरफ्तार कर लिया गया है। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। नजीर, अपडेट कीजिएगा। देखें, ये सीटीडी सिंध है जिसने सईदाबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए कालादम बलोच लिबरेशन आर्मी का दहशतगर्द दाहन उर्फ आसिफ चिकना गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से गैर कानूनी असला बरामद हुआ है। सीटीडी के मुताबिक खुफिया ज़राए से इत्तला मिली थी कि दहशतगर्द दाहन उर्फ आसिफ चिकना और शफी बीएलए दहशतगर्दों को कराची में सहूलियात फराहम करते हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए हब बलूचिस्तान में रूपोश देते हैं। दाहन और शफी करीबी साथी हैं और सीटीडी के मुताबिक शफी पर बीएलए के दहशतगर्द बहादुर जो शफी है वो बीएलए दहशतगर्द बहादुर पीएमटी का बेटा है, जो पड़ोसी मुल्क से बीएलए का स्लीपर सेल चलाता है और बहादुर पीएमटी सीटीडी के रेड बुक में भी इंतहाई मतलूब है। सीटीडी के मुताबिक शफी की गिरफ्तारी के लिए टीम में हब रवाना की जा रही है और गिरफ्तार मुलजिम दाहन इससे कबल कत्ल, इक़दाम कत्ल और पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुका है, जिससे मजीद तफ्तीश अमल जारी है और इंतहाई अहम इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं जिला वतनी में पंजाब को याद करके रोती थी। सऊदी अरब में बारिश हुई तो मट्टी से पंजाब की खुशबू आई। मैं पहले पाकिस्तानी लेकिन फिर ब्लू ब्लडेड पंजाबी हूँ। पंजाब कल्चर डे की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि इस तरफ और उस तरफ के पंजाबी में फौरी ताल्लुक पैदा हो जाता है। पंजाब के गानों और भंगड़े का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। मरियम नवाज ने अपने पसंदीदा पंजाबी गाने का भी तस्करा किया। मौसम की बात करेंगे। मुल्क में आज कहीं कहीं बारिश के साथ जालाबारी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान जोब, मूसाखेल, बारखान, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, चारसदा, कोहाट, बनू, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और जालाबारी की पेशगोई की है। कराची समेत बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा। कराची में आज भी गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम की अपडेट लेते हैं नुमाइंदा अदनान राजपूत से। अदनान, बताइएगा। बिल्कुल, कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी बताया जा रहा है कि कराची का जो मौसम है आज भी गर्म रहेगा। दिन में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाएगी, जबकि शाम के औकात में समंदरी हवाओं के चलने का इम्कान है, जिसके बाद मौसम की तब्दीली मुतवक्के है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर का इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 72% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 10 से 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी PSL 10 में कमबैक का आज़म कराची के शेर आज कोयटा ग्लैडिएटर से टकराएंगे। मुकाबले के लिए दोनों टीमों ने कमर कस ली है। लाइव एक्शन रात 8 बजे शुरू होगा। टूर्नामेंट के मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। बड़े मुकाबले के लिए कराची ने कमर कस ली। कोयटा ने भी कमबैक की तैयारी कर ली। किंग्स ने इफ्तिताही मैच में सुल्तान्स को आउट क्लास किया। कलंदर से हार का सामना करना पड़ा। ग्लेडिएटर्स ने 2 मैच खेले, एक में कामयाबी हासिल की। गेंद हवा में और कीपर गेंद के नीचे और इनिंग्स का इख्तिताम। हेड टू हेड मुकाबलों में कोयटा का पलड़ा भारी, 12 मरतबा फातेह रहे। 6 में कराची ने मैदान मारा। नेशनल स्टेडियम में किंग्स और ग्लेडिएटर्स का हाई वोल्टेज मैच रात 8 बजे शुरू होगा। PSL का जुनून क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हलमा पुरजोश। बासित अली ने कहा कि पेशावर ज़ल्मी को इसलिए मसला है कि वो होम ग्राउंड पर हारी। मुल्तान को ये एडवांटेज है कि इनके 5 मैच होम ग्राउंड पर होंगे। कामरान अकमल ने कहा कि सबसे कमजोर टीम पेशावर है।
لمبے مارجن سے ہارے ہیں. رن ریٹ بھی خراب اور اعتماد کی بھی کمی ہے. سائم انجری سے آیا, بابر سے رنز نہیں بن رہے. اداکار مرزا زین بیگ بنے مہمان. پروگرام میں SSU کمانڈوز نے خصوصی شرکت کی. عادیہ مصطفیٰ چودھری نے لگایا کامیڈی کا تڑکا. ہر لمحہ پرجوش میں SSU کے سپاہیوں کو جو کہ خواتین و حضرات یہاں پر موجود ہیں. پہلے ہی کہتا تھا کیا کہ باسط بھائی شو کے بعد جو بھی کام کرتے ہیں ایک دن پکڑے جائیں گے. آج وہ دن آ گیا. آپ لوگوں کی بھرپور تعلیم استقبال زین بھائی کا. زین بیگ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم زین. آپ کی حمایت کس ٹیم کے ساتھ اور آپ کا خیال کیا کون سی ٹیم جیتے گی؟ جیتنا تو چاہیے کراچی کو, اور مجھے پسند بھی کراچی ہی. زلمی کو اس لیے پرابلم ہے, وہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں ہار رہی ہے نا. ملتان کو یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ ان کے 5 میچ جو ہے ملتان میں ہوں گے. سب سے زیادہ اس وقت کمزور ٹیم پشاور زلمی ہے. بالکل ایسے ہی, اور لمبے مارجن سے ہارے ہیں. رن ریٹ بہت خراب ہوا ہوا ہے, جیسا کانفیڈنس نیچے گیا ہوا ہے. سائم انجری کے بعد آیا, بابر سے رنز نہیں ہو رہے. صحیح ہے. ملتان کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کم بیک ہو سکتا ہے. وہ غلطیاں کر رہے ہیں اور ان غلطیوں سے وہ ریکور کر سکتے ہیں. آج پتہ ہے میچ کیوں نہیں ہوا؟ سارے پولیس والے تو ادھر ہیں. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ادا قاتل, نظر قاتل, رواں قاتل, بیاں قاتل. تمہارا سلسلہ شاید کسی قاتل سے ملتا ہے. کیا تیری یاد جانا مجھے کھا لے گی, آنٹی پولیس بلا لے گی. اے اداس پنچھی تم دل کے راز کھولو نا. اس دن تو بڑی بدماشی کر رہے تھے, آج پولیس والوں کے سامنے بولو نا. نصیب جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں, زندگی میں امتحان انہی کے سخت ہوتے ہیں. کون ہے بھائی؟ ہاں جی, شائستہ لودھی. بالکل صحیح. محمد شعیب ملک ہے. یہ میچ کراچی اور کوئٹہ کا پریڈکشن دیتے ہیں. کون جیتے گا؟ کراچی کنگز. کراچی, کوئٹہ, کراچی. جب پرفارمنس نہیں ہوتی تو ہر چیز پر تنقید ہوتی ہے. یہ پاکستان کا کلچر بن چکا ہے. نسیم شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پتا ہے میں کیا کرتا ہوں. شادی ہو جائے گی تب بھی خوش رہوں گا. میں کیا کر سکتا, ہماری کلچر کا حصہ ہے. پرفارمنس ہوتی ہے, بے شک آپ جو مرضی کر لو, سارا کچھ اچھا ہے. جب نہیں ہوتے تو پھر آپ کچھ بھی کر لو, وہ چیزیں نوٹ ہوتی ہے. مجھے نہ کسی کو جواب دینے کی ضرورت ہے. میں ان چیزوں کے لیے بیٹھ جاؤں تو وہ میرے لیے اچھا نہیں ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے میں کیا کرتا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں. لائف کو ہمیشہ انجوائے کرتے ہیں. شادی ہونے کے بعد بھی انشاءاللہ خوش رہوں گا, اور ابھی بھی خوش. بریانی ہو, بے شک آلو کے ساتھ ہو, چکن کے ساتھ ہو, مٹن کے ساتھ. شاداب خان نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر کس کی شادی کی دعا کی. اسلام آباد کے کپتان نے سابق کرکٹر مشتاق احمد کو بتایا, خانہ کعبہ کو دیکھ کر جو دعا کرو وہ قبول ہوتی ہے. تو میں نے بابر اعظم کی شادی کے لیے دعا کی. بولے سائم کا بھی وقت آ گیا ہے. پہلی دعا کہنے نا, جدو تسی خانہ کعبہ دیکھتے تو پہلی دعا کرنی چاہیے. میں اس کی شادی سے کی, سائم کا بھی ٹائم آ گیا. قومی ٹیم نے ویمنز ورلڈ کپ میں جگہ بنا لی. ICC کوالیفائر میں لگاتار چوتھی کامیابی حاصل کی. پاکستان نے تھائی لینڈ کو 87 رن سے آؤٹ کلاس کیا. 206 رنز کے تعاقب میں تھائی لینڈ کی ٹیم 118 پر ڈھیر ہو گئی. نشرا سندھو, رامین شمیم اور فاطمہ سرا نے 3 وکٹیں اڑائیں. گرین شرٹس نے پہلے کھیل کر 205 رنز بنائے تھے. پاکستان بابا گرو نانک کبڈی کپ کے فائنل میں پہنچ گیا. بھارت اور ایران کو شکست دی. پاکستان ایگلز نے پہلے میچ میں 37-26 اور دوسرے میں 46-30 سے کامیابی حاصل کی. لائنز آف دا بریس ایران کی ٹیم دوسرا میچ ہار کر ایونٹ سے باہر ہوگی. ایگلز اور ٹائیگرز کلب انڈیا کے درمیان فائنل آج کھیلا جائے گا. پاکستانی کھلاڑیوں نے میلبرن میں دھوم مچا دی. آسٹریلین جونیئر اوپن اسکواش میں 4 سونے اور 1 چاندی کا تمغہ جیت لیا. انڈر 17 کیٹیگری میں بیوش علی اور اذان خان فاتح رہے. انڈر 13 میں مہنور علی نے میدان مارا. بوائز انڈر 11 کے فائنل میں احمد علی نے کامیابی سمیٹی. سہرش علی نے انڈر 15 میں سلور میڈل جیتا. اسٹرگل جو ہم نے کی تھی اور فٹنس ٹریننگ جتنی بھی تھی ہم نے کی, تو یہ اب اس کا ہمیں روٹی سے فروٹ مل رہا ہے. پچھلے سال جو ہم نے آسٹریلین جونیئر اوپن جیتا تھا, اس کے بعد سے ہم نے نارڈک جونیئر جیتا, ڈینش جونیئر جیتا, ہنگیرین جونیئر جیتا. ہم سنگاپور جونیئر اوپن کھیلنے گئے تھے, ہم پینانگ جونیئر اوپن کھیلنے گئے تھے, US جونیئر کھیلنے گئے تھے. بہت سے اسکاٹش جونیئر میں نے برانز لیا تھا, میری سسٹرز نے فرسٹ سیکنڈ لیا تھا. جرنی بہت زیادہ اچھی تھی ہماری. یہ پچھلا سال بہت اچھا ہمارا گزرا. کراچی جناح اسپتال میں
زیر علاج مریض دم توڑ گیا. لواحقین نے ڈاکٹر پر تشدد کیا اور مریض کی لاش صدر تھانے کے باہر رکھ کر اسپتال انتظامیہ کے خلاف احتجاج بھی کیا. میڈیا سے گفتگو میں اہل خانہ نے بتایا کہ 17 سالہ نثار سانس کے عارضے میں مبتلا تھا. مریض کی حالت کل سے تشویشناک تھی. مریض کو ICU لے کر گئے تو ڈاکٹر شیوا رام نے داخل کرنے سے انکار کیا. ڈاکٹر کی غفلت سے مریض اسپتال میں انتقال کر گیا. اہل خانہ نے تھانے میں درخواست دی ہے کہ غفلت پر ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کی جائے. غفلت میں مرتکب ڈاکٹر کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا جائے. کل سے پیشنٹ سیریس تھا اور ڈاکٹروں نے رات کو بتایا کہ جاؤ ICU میں 23 نمبر میں بیڈ خالی ہے وہاں لے جاؤ. ہم گیا ہے کل صبح سے ادھر 10 مرتبہ چکر گئے. 2 بیڈ خالی بھی تھے. ڈاکٹروں نے ہم سے رسپانڈ نہیں دیا. ہم نے جب بولا تھا ہمارا سیریس مریض ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر نے بولا اس کو ICU کی ضرورت ہے. جب ہم نے ڈاکٹروں نے بدماشی کی ہے الٹا ہمارے اوپر ہمارے کو تھانے لے کے آئے. ہم پولیس تھانے لے کے آئیے. ڈاکٹر بھی ادھر تھے کہ ہمارے اوپر FIR کٹوا رہے تھے. پیچھے سے پیشنٹ کے ساتھ جو تھا مریض اس کو میں بٹھا کے پیچھے میرا پیشنٹ پیچھے سے سوار ہو گیا. میں بولتا میرے ساتھ انصاف ہو جائے. کراچی کے علاقے اورنگی گلشن ضیاء میں فائرنگ کر کے پیپلز پارٹی کے UC چیئرمین کو قتل کر دیا گیا. اورنگی کی امروہی کالونی میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ. محنت کش جام بھگ ڈاکو فرار ہو گئے. ذرائع نے بتایا حملہ آور درخواست کے ہمراہ سائل بن کر UC آفس آیا. ایک ساتھی موٹر سائیکل پر دفتر کے باہر موجود تھا. حملہ آور نے درخواست UC چیئرمین عامر بھٹو کو دی. عامر بھٹو نے کمرے میں موجود ملازم کو سائل کے لیے پانی لانے کا کہا. ملازم کمرے سے جیسے باہر گیا حملہ آور نے فائرنگ کر دی. رپورٹ کریں سلمان لودھی. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ کے 2 مختلف واقعات. UC چیئرمین سمیت 2 افراد کو قتل کر دیا گیا. اورنگی ٹاؤن گلشن ضیاء میں UC چیئرمین عامر بھٹو کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا. پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے آ کر فائرنگ کی. وقوع سے 6 سے زائد گولیوں کے خول ملے ہیں. مقتول کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے پہنچ کر واقعے میں ملوث ملزمان کی جلد گرفتاری کا مطالبہ کیا. یہ اپنے آفس میں ہی تھے. کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آفس کے اوپر فائر کیا. اگر ایک پولیٹیکل ورکر کا اس طرح سے قتل ہوتا ہے تو یہ بات اس لیے باعث تشویش ہمارے لیے ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ آگے نہ بڑھے. اورنگی ٹاؤن ہی کے علاقے رئیس امروہی کالونی میں ڈکیتوں کو پکڑنے کی کوشش کے دوران فائرنگ سے زخمی ہونے والا ظفر ستار بھی سول اسپتال میں دوران علاج چل بسا. پولیس کے مطابق مقتول علاقے میں درزی کا کام کرتا تھا. کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی. وزیر آباد کے علاقے علی پور چٹھا کے قریب تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ماں اور 6 ماہ کا بچہ جاں بحق، سسر زخمی ہو گیا. ریاستی حکام نے بتایا سیالکوٹ کی رہائشی خاتون اپنے 6 ماہ کے بچے کو لے کر سسر کے ہمراہ موٹر سائیکل پر اپنے میکے جا رہی تھی. حادثے کے بعد ڈرائیور گاڑی سمیت موقع سے فرار ہو گیا. پولیس نے فرار ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی. PTI انٹرا پارٹی کیس کی سماعت جاری رہے گی. فریقین کو 22 اپریل کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت. الیکشن کمیشن کا 8 اپریل کی سماعت کا حکم نامہ آ گیا. بتایا کیس کی 12 سماعتیں ہو چکی ہیں. اس دوران PTI نے 8 بار التوا مانگا. PTI کو انصاف کے مفاد میں التوا دیا گیا. الیکشن کمیشن کارروائی کے خلاف PTI نے لاہور ہائی کورٹ سے حکم نامہ حاصل کیا جسے 1 سال ہو چکا. لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کارروائی سے نہیں روکا، فیصلہ دینے سے روک رکھا ہے. اس لیے انٹرا پارٹی کیس میں تمام فریق 22 اپریل کو دلائل مکمل کریں. الیکشن کمیشن کا حتمی فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ہی جاری ہوگا. ٹرمپ روس یوکرین جنگ کے پاگل پن کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں. صدر ٹرمپ امن کے لیے پرعزم ہیں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو اور خصوصی سفیر ویٹکوف اس وقت پیرس میں ہیں. امریکی وفد روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے ملاقاتیں کرے گا. ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور روم میں آئندہ ہفتے ہوگا. ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے. ایران کو سویڈن نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی اجازت ہوگی یا نہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا. حوثیوں کی مدد کرنے پر بینک آف یمن پر پابندی عائد کر دی ہے. Ukraine war would never have happened if President Trump had been president at the time. Now he remains committed to reversing the disaster that has unfolded. To that end,
Secretary of State Marco Rubio, Ambassador Steve Witkoff, and Special Presidential Envoy for Ukraine, Keith Kellogg, are in Paris today with a clear motivation to find a path forward to end the Russia-Ukraine war in order to stop the bloodshed. Iran never develops or obtains a nuclear weapon. These efforts are rooted in common sense and a firm belief that American strength and decisive leadership can reshape the world for the better. Today, the United States sanctioned the International Bank of Yemen for its financial support of the Houthis, as well as key leaders or officials of that bank. The United States is committed to disrupting the Houthi financial networks and banking access as part of our whole-of-government approach to eliminating Iran's threat network. अमरीकी तालीमी इदारों में फायरिंग का सिलसिला थम ना सका। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में फायरिंग के एक और वाक़ये में 2 अफराद हलाक, 5 जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाक़या यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग में पेश आया। पुलिस ने फायरिंग के तबादले के बाद हमलावर को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक 20 साला हमला यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म और मकामी पुलिस की डिप्टी शेरिफ का बेटा है। मुलजिम ने अपनी वालिदा की सर्विस गन से तलबा को निशाना बनाया। पुलिस ने मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया, तहम गन कवानीन में तब्दीली से इनकार किया। अपने बयान में कहा कि गन कत्ल नहीं करती, इसे इस्तेमाल करने वाले अफराद कत्ल करते हैं। लाहौर में सोशल मीडिया पर पुलिस यूनिफॉर्म की तस्दीक करने का मामला। पुलिस ने टिक टॉकर काशिफ जमीर समेत पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुकदमात में पेका एक्ट समेत दीगर संगीन दफात शामिल की गई हैं। FIR के मतन के मुताबिक टिक टॉकर काशिफ जमीर ने सोशल मीडिया पर पुलिस वर्दी का तमस्खर उड़ाया। काशिफ जमीर ने शादी की तकरीब में पुलिस एहलकार को नोटों से भरी थाल थमाई। टिक टॉकर काशिफ जमीर पुलिस एहलकार के हाथ में पकड़ी थाल से नोट निछावर करता रहा। मुलजिम के इस फेल से महकमा पुलिस की इज्जत और वकार मजरू हुआ। मुलजिम ने कार्रवाई से बचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दूसरी वीडियो बनाई। जाली वीडियो में AI के जरिए पुलिस एहलकार के कपड़ों का रंग तब्दील किया गया। पुलिस हुकाम ने बताया बदनामी का बाइस बनने वाले पुलिस एहलकार को हिरासत में ले लिया गया। मुलजिम काशिफ जमीर की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब अजमत महमूद का बड़ा एक्शन। सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने 2 टीचिंग अस्पतालों के पैरामेडिकल स्टाफ ओहदेदारान को मुअत्तल कर दिया। दोनों यूनियन लीडर के खिलाफ अस्पतालों में बद इंतजामी, गैर हाजिरी और नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई अमल में लाई गई। जनरल अस्पताल के मोहम्मद परवेज और सर्विसेज अस्पताल के अरशद बट को मुअत्तल करके पेडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। दोनों को महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब अजमत महमूद कहते हैं अस्पतालों में किसी को खिलाफ नज़्म ज़ब्त इकदाम करने की इजाजत नहीं देंगे। अस्पतालों में मरीजों के इलाज मुआवजे में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। मरीजों के इलाज मुआवजे और अस्पतालों की सर्विसेज को मुअत्तल करने वाले अनासर को आड़े हाथों लिया जाएगा। SIFC के ताउन से तवानाई के शोबे में अहम पेशरफ्त और SIFC की सहूलतकारी से मकामी सरमायाकारी और दरियाफ्तों को फरोग। 2020 के बाद पहली बार तेल और गैस के ज़खायर में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़खायर 193 मिलियन बैरल से बढ़कर 238 मिलियन बैरल हो गए हैं। SIFC की मावनत से तेल और गैस के ज़खायर में इजाफे का अमल मुमकिन हो सका है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।